భక్తులందరూ మేము చెప్పినట్లుగా పలికి కళ్యాణోత్సవ సంకల్పాన్ని చెప్పుకోవలసినదిగా కోరుతున్నాం. హరి ఓం హరి ఓం శ్రియకాంతాయ శ్రీయకాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్తినాం నిధయేర్చినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః శ్రౌత స్మార్త ఆధికం బ్రహ్మ నిఖిలం ఏన సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదాంత విదే విఖనసే నమః శృతి శాస్త్ర కల్లోల సంకులం విష్ణు భక్తి ఉదకం శుద్ధం వందే శ్రీ విఖనోర్నవం యస్య ద్విరద పత్రాద్యాః పారిషద్యాః పరిష్వతం విఘ్నం నిఘ్నంతి సతతం విశ్వక్సేనం నమాశ్రయే శుక్లాం వరదరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోప శాంతయే. శ్రీ గోవింద శ్రీ గోవింద అద్య శ్రీ భగవతో మహాపురుషస్య విష్ణోరాజ్ఞయ ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయ పరార్థే శ్రీ శ్వేత వరాహకల్పే వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే ప్రథమ పాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శతాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే శ్రీ వెంకటాచలే శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి దివ్య సన్నిధౌ అస్మిన్ వర్తమానే వ్యావహారిక చాంద్రమానేన పర్వాది షష్ఠి సంవత్సరాణం మధ్యే శుభనక్షత్ర శుభయోగ శుభకరణ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభతిథౌ శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి దివ్యర్థం అస్య యజమానస్య గోత్రోద్భవస్య అందరూ వారి గోత్రాలను స్మరించుకోవలసినది. జన్మ నక్షత్రే జన్మరాశో జాతస్య అందరూ వారి జన్మ నక్షత్రములు జన్మరాశి స్మరించుకోవలసినది. నామధేయస్య ధర్మపత్ని సమేతస్య సహకుటుంబస్య అందరూ వారి యొక్క నామధేయము వారి ధర్మపత్ని నామధేయము వారి కుటుంబ సభ్యుల నామధేయములని స్మరించుకొని వారి ప్రార్థనలను స్వామివారికి విన్నవించుకొని ప్రార్థన చేసుకోవలసినది.
సహ కుటుంబానాం సహ కుటుంబానాం క్షేమ క్షేమ స్థైర్య స్థైర్య ధైర్య ధైర్య వీర్య వీర్య విజయ విజయ అభయ అభయ ఆయు ఆయు ఆరోగ్య ఆరోగ్య ఐశ్వర్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం అభివృద్ధ్యర్థం ఇష్టకామ్యార్థ ఇష్టకామ్యార్థ సిద్ధ్యర్థం సిద్ధ్యర్థం ధర్మ ధర్మ అర్థ అర్ధ కామ్య కామ్య మోక్ష మోక్ష చతుర్విధ చతుర్విధ పురుషార్థ పురుషార్థ ఫలాప్త్యర్థం ఫలాప్యార్థం శ్రీ శ్రీనివాస శ్రీ శ్రీనివాస కరుణా కటాక్ష కరుణా కటాక్ష వీక్షణ వీక్షణ పరిపూర్ణ పరిపూర్ణ సిద్ధ్యర్థం సిద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సత్సంతాన సౌభాగ్య సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే రాజద్వారే సర్వకార్య సర్వకార్య అనుకూల సిద్ధ్యర్థం అనుకూల సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం లోకక్షేమార్థం శ్రీభూమి శ్రీభూమి నీలా సమేత లీలా సమేత శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః కళ్యాణోత్సవం దివ్య కళ్యాణోత్సవం శ్రీ వైఖానస శ్రీ వైకానస దివ్య ఆగమోక్త దివ్య ఆగమోక్త ప్రకారేణ ప్రకారేణ అహం అహం ఆచార్యముఖేన ఆచార్యముఖేన కారయిష్యే కారిష్యే సర్వం సర్వం శ్రీ శ్రీనివాస శ్రీ శ్రీనివాస అర్పితమస్తు. అర్పితమస్తు. శ్రీ వెంకటేశాయ. శ్రీ వెంకటేశమతి సుందరమోహనాంగం శ్రీభూమికాంతమరవిందదళాయతాక్షం ప్రాణప్రియం పరమకారుణకాంబురాసిం బ్రహ్మేశవంద్యమమృతం వరదం నమామి. ಜಗದೇಕ ವಂದ್ಯನಾದಂತಹ ಶ್ರೀವೆಂಕಟನಾಥನ ದಿವ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಈಗ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಆತ್ಮೀಯ ಭಗವದ್ಬಾಂಧವರೇ, ಅಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀವೆಂಕಟನಾಥನು ಇದೋ ಇಲ್ಲಿ ಈ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಪದ್ಮಾವತಿ ಪರಿಣಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಆ ಘಟ್ಟವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಚಿತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಭಗವದ್ಬಾಂಧವರೇ, ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಈ ವೈಭವೋಪೇತವಾದಂತಹ ದರ್ಶನವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಖಿಲ ವಿಬುಧ ವಂದ್ಯಂ ವಿಶ್ವರೂಪಂ ಸುರೇಶಮಭಯವರದ ಹಸ್ತಂ ಕಂಜಜಾಕ್ಷಂ ರಮೇಶಂ ಜಲಧರ ನಿಭಕಾಂತಿಂ ಶ್ರೀಧರಾಭ್ಯಾಂ ಸಮೇತಂ ಪರಮಪುರುಷಮಾದ್ಯಂ ವೆಂಕಟೇಶಂ ನಮಾಮಿ. ಪರಮಾತ್ಮ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟನಾಥನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿದೋ ಪ್ರಾರಂಭ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕರಿದೀಗ ಪುಣ್ಯಾಹವಾಚನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಯಂ ಮುಹೂರ್ತಸ್ತು ಮುಹೂರ್ತೋಸ್ತು. ಓಂ ಭಗವತೋ ಬಲೇನ ಭಗವತೋ ವೀರ್ಯೇಣ ಭಗವತಸ್ತೇಜಸ ಭಗವತ ಕರ್ಮಣ ಭಗವತಾನುಗೃಹೀತೋ ಭಗವತಾನುಧ್ಯಾತೋ ಭಗವಂಧ್ಯಾತ್ವಾ ಭಗವತ್ಕರ್ಮ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ತತ್ ಭಗವಾನನುಮನ್ಯತಾಂ ಇದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪುಣೀಮಹೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಪುನಾತು. ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಲ್ಲಭಾರಂಭಾಂ ವಿಖನೋ ಮುನಿಮಧ್ಯಮಾಮಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯ ಪರ್ಯಂತ ವಂದೇ ಗುರು ಪರಂಪರಾಂ. ನಾರಾಯಣಂ ಸಕಬಲಂ ಸಕಲಾಭರೇಂದ್ರಂ ವೈಖಾನಸಂ ಮಮ ಗುರುಂ ನಿಗಮಾಗಮೇಂದ್ರಂ ಭೃಗುಮರೀಚತ್ರಿಕಾಸ್ಯಪ ಮುಖಾನ್ ಮುನೀಂದ್ರಾನ್ ಸರ್ವಾಣಹಂ ಕುಲಗುರುನ್ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಮೂರ್ಧನಾ. ಯಸ್ಯ ದಿವರದ ವಕ್ತ್ರಾದ್ಯಾಃ ಪಾರಿಷದ್ಯಃ ಪರ್ಷಿತಂ ವಿಘ್ನಂ ನಿಘ್ನಂತಿ ಸತತಂ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಂ ತಮಾಶ್ರಯೇ. ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪ್ರಸನ್ನಪದಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸರ್ವವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇ. ತದೇವ ಲಗ್ನಂ ಸುದಿನಂ ತದೇವ ತಾರಾಬಲಂ ಚಂದ್ರಬಲಂ ತದೇವ ವಿದ್ಯಾಬಲಂ ದೇವಬಲಂ ತದೇವ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತೆ ತೇ ಗೃಹಂ ಸ್ಮರಾಮಿ. ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುಂ ಶ್ರೀಮಹೀಯುಕ್ತಂ ಶಾಂತಂ ಶೇಷಂ ಖಗಾಧಿಪಂ ಸುದರ್ಶನಾದ್ಯಾಯುಧಾನಿ ಸಮಸ್ತಾನಿ ನಮಾಮ್ಯಹಂ. ಶ್ರಿಯಾ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಪರಮಹಂಸಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಶ್ರೀಮತೆ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗುರವೇ ಮಹತೆ ನಮೋಸ್ತು. ಏವಂ ಗುರು ಪರಂಪರಾಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಪ್ರಾಣಾನಾಯಿಮ್ಯ.
ओम भूः अद्य पूर्वोक्ते वंगने विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां सुभदितौ अस्य देवदेवस्य त्र्यपतिः पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य श्री शेषाचलनिवासिनः श्री भूमि नीलासमेत श्री श्रीनिवासस्वामिनः सर्वलोकहितार्थं वैवाहिकमोत्सवे आगारकर्म करिष्यमाणः सद्योऽङ्कुरार्पणकर्म करिष्यमाणः प्रतिसरबन्धदेवताराधनकर्करिष्यमाणः मण्डपशुद्ध्यर्थं शालाशुद्ध्यर्थं सर्वोपि शुद्ध्यर्थं वृद्ध्यर्थं शान्त्यर्थम् अभ्युदयार्थं च सुपुण्याहं करिष्ये आदौ कलशाराधनं करिष्ये ओं धारासु सप्तसु च मानशेषु सरस्वरित्सु परिपूरितेषु अपोऽभिगृह्णन् प्रतिपादयिष्ये गुणोमि दत्तागं सुचरगं सुसर्वा इदमापः शिवा शिवतमा शान्ता शान्ततमा शुभा शुभतमा पूता पूततमाः पुण्याः पुण्यतमा मेद्या मेद्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिः पुष्पादिव सर्वतीर्थजलमभ्यर्चा सर्वतीर्थजलं पुण्यं पावनं सर्वकारणं विष्णुपादोद्भवं शुद्धं सर्वमङ्गलदायिन ब्रह्मणा संवृतं यच्च मन्त्रपूतं सुभावं कावेरी तुङ्गभद्रा च कृष्णवेणी च गौतमी भागीरथीति विख्याताः पञ्चगङ्गा प्रकीर्तिताः ॐ एते शतं वर्तताः पुत्रा तेभ्यो न इन्द्रस्य वेतोत विष्णुर्विश्वे देवा मुञ्चन्तु मरुतस्वस्त्य ॐ करके पाञ्चभूतमावाहयामि जले सर्वतीर्थजलमावाहमि अस्मिन् कुम्भे ॐ भूः वरुणमावाहयामि ॐ भुवः प्रचितसमावाहयामि ॐ सुवः रक्ताम्बरधरमावाहयामि ॐ भूर्भुवस्वः यादस्पतिमावाहयामि वरुणस्येदमासनं वरुणाय महापाद्यं समर्पयामि इदमासनं पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनं समर्पयामि पुष्पं समर्पयामि द्वौपदीपार्थम् अक्षतं समर्पयामि गुणोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि सदक्षिणाकं ताम्बूलं समर्पयामि वरुणाय सुप्रीतो सुप्रसन्नवरदो भवतु निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं कृषे ओं विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रसमन्वितं जयापतिं शृङ्गकेतुं सुपुष्परथवाहनं पूर्वाषाढोद्भवं देवं दक्षिणामुखमर्चयेत् ओं आग्नेयो यस्माद्यजामहे त्वा विश्वे सदा त्वं महितो अनुशम्भो वैराजन्ते सुहूतन्निदत्तां प्रेक्षामदेशो विबुधानामनादिः या मे सस्तां दनितां ददातु ओं पद्माकारमण्डले ओं भूः विश्वक्सेनमावाहयामि ओं भुवः शान्तमावाहयामि ओं सुवः हरमावाहयामि ओं भूर्भुवस्वः अमितमावाहयामि नित्यानापायनमावाहयामि तद्दक्षिणे सूत्रपतीमावाहयामि वामे जयामावाहयामि सूत्रपति जयासमेत श्री विश्वक्सेनस्यैदमासनम् सूत्रपति जयास्मि विश्वक्सेन पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनं समर्पयामि पुष्पं समर्पयामि गोपदीपार्थम् अक्षतं समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि प्रदक्षिणाकं ताम्बूलं समर्पयामि सूत्रपति जयासमित श्री विश्वक्सेनाय महासुप्रीतो सुप्रसन्न वरदो भवतु श्री श्रीनिवासस्वामी कर्म साफल्यार्थं भवद्भिरनुज्ञातः सुपुण्यहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्ति सुप्रोक्षितमस्तु अस्तु प्रजापति प्रियतां प्रियतां प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु गीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु गीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु गीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तदामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदते पदं समूढमस्य पागुं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोप अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णो कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पते इन्द्रस्य इज्जुसखा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः देवेव चक्षुराततं तद्विप्रासो विपण्यवो जागृवागुं सस्यविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणसस्तुरस्य द्रविणोदा स नरस्य प्रिंशतो द्रविणोदा वीरवती विषण्णो द्रविणोदा रासते दीर्घमायुः सविता पश्चात्ता सविता पुरस्ता सवितोत्तरात्ता सविता धरात्तात्
सविता नः सुवतु सर्वतातिं सविता नो रसतां दीर्घमायुः नवो नवो भवति जायमानोऽह्नां केतुरुषसामेत्यग्रे भागं देवेभ्यो विददात्यायन् प्रचन्द्रमास्त्रितदीर्घमायुः अतिथिद्योरतिथिरन्तरिक्षमद्भिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवादितिः पञ्चजना अतिथिर्जातमतिथिर्जनित्वं सर्वे देवाः प्रियन्तां पुण्याः वस्तु यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्वत्कुर्वेतोपविशं यदा वे सूर्यपतेति अत नक्षत्रं नेति सूर्यो गच्छेत् यत्र च गण्यं पश्येत् तावत् कुर्वेत् तत्कार्ये स्यात् पुण्याय एव कृते श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहमस्य कर्मणि ओम पुण्याहं भवन्तो भ्रन्तो वैवाहमस्य कर्मणे पुण्याहं ओम स्वस्ति इन्द्रो वृद्धसर्वः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्वरिष्ठनिमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दातु श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहमस्य कर्मणि ओम पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रन्तो वैवाहमस्य कर्मणे स्वस्ति अर्ध्यास्महवीर्नमसोपसद्या मित्रं देवं तृतीयन्नो अस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः शतञ्जीवेम शरदस्य वीराः त्रीणि त्रिणवे देवानां वृद्धानि त्रीणि छन्दांसि त्रीणि सवनानि त्रयेमे लोक्यामेव येषु लोकेषु प्रतिष्ठति श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहम् ओम पुण्याहं रुद्धिं भवन्तो भ्रन्तो वैवाहमस्य कर्मणे रुद्यतां रुद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोष्टामयो भवः काणभोर्जददातुना महिरणा चक्षते यो पश्यतमूर्तः तस्य भाज्यतेनः उशतीर्व मातरः तस्मारङ्गमामभोग्यस्य क्षजन्मताम् आपोजन्दाचनः ओम पवमानसुवर्जनः पवित्रेण विचर्षणिः यः पोतास पुनातु वा पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु वनबोध्य पुनन्तु विश्व आयवः जातवेदः पवित्रवतु पवित्रेण पुनाहि वा शुक्रेण देवदीर्यतु अग्ने करत्वा कृतो गुम्रणो यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने विततमन्तर ब्रह्मतेन पुनीमहे उपाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनते देव्यागात् तनवो वीतपृष्ठाः तया वदन्तस्ततमाद्येषु वयग्स्यमपतयोरयीणां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातु वातः प्राणेने शिरोमयो भूः द्यावा पृथिवी पयसा पयोभिः अर्तावरि यज्ञे मा पुनीता भ्रोद्भिः सवितस्त्रुभिः वरसिष्ठैर्देवमन्वभिः अग्ने दक्षे पुनाहि वा येन देवा अपुनत येनापो दिव्यं कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म प्रीमहे यः पौमानेरद्येते अर्षभिः सम्भृतकं रसं सर्वगं सपूतमश्नाति स्वदितं मातरिस्वनां पौमानेर्यो अद्येते अर्षभिः सम्भृतकं रसं तस्मै सरस्वती द्वे क्षीरकं सर्पिर्मदूदकं पौमाने स्वस्तगिनिः सुदुगाहे पयस्वतिः अर्षभिः सम्भृतोरसः ब्राह्मणेषु मृतकं हितं पौमानेर्दिशन्तु नः इमं लोकमतो अमं कामा समर्दयन्तु नः देवीर्देवे समाभृतः पौमानी स्वस्तगिनिः सुदुगाहे कृतश्च्युतः अर्षभिः सम्भृतोरसः ब्राह्मणेषु मृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पौमान्यः प्रणन्तुमा प्राजापत्यं पवित्रं ततोऽद्यामगं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म प्रीमहे इन्द्रस्तु नीति सहमापुनातु सोमस्वस्त्यावरणसमीच्या यमो राजा प्रवृणपि पुनातु वा जातवेदा मोर्जयन्त्यापुनातु तच्छं यो रावणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवे स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगात भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम प्राच्यान्ति देवार्तिजो मार्जयन्तां दक्षिणायां सुनासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीच्यान्ति सुगुः पशवो मार्जयन्तां उदीच्यान्ति स्यापोषदयो वनस्पतयो मार्जयन्तां ऊर्ध्वायान्ति यज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्ताम् अतोदरादरेर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम् ओ वास्तोष्पते प्रतिजाने अस्मास्त्वा भेसो न मीवो भवनः
यद्देवेमहे प्रतितन्नो जुषस्वसर्न येदिद्विपदेशं चतुष्पदे वास्तोष्पते सग्मया सगं ददाति सक्षिमहिरण्मयगातुमत्य आभक्षमतयो गेवर्णो यूयं पाद स्वस्ति विसदानः अमीवः वास्तोष्पते विश्वारूपाण्याविशन् सखा सुसेवये दिनः शुभगं शुभम् ॐ वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः पुनः पाद्याचमनं समर्पयामि सुप्रीतो सुप्रसन्न वरदो भवतो यदास्तानं यदास्कं प्रतिष्ठापयामि उत्सवार्धं क्षेमार्थं पुनरागमनाय च ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ನಮಃ. ತಿರುಮಲೇಶನ ದಿವ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಈಗಲೇ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದರ್ಶಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕರು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶುದ್ಧಿಗಾಗಿಯೇ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನೆ ಕೈಂಕರ್ಯ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಮನಃಶುದ್ಧಿ ಎನ್ನುವುದು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾದಂತಹ ವಿಷಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಬಾಹ್ಯ ಶುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅಂತಃಶುದ್ಧಿ. ಈ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದರೆ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯತ್ನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಭಗವತ್ ಸೇವಾ ರೂಪದ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಮಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಅತ್ಯಂತ ವಿವರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಹತೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದಕ್ಕೆ, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಅರ್ಹತೆಯೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನುವುದು ಸತ್ಯವಾದ ಮಾತು. ಆದರೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಮ್ಮಿಂದ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಎಂತಾದರೆ, ಅದು ನಾವು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂತಾದರೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಡುವುದು ಯಾವುದು ಎಂದರೆ ಈ ಶುದ್ಧಿ. ಭಕ್ತಿ ಎನ್ನುವುದು ನಮಗೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂತಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ನಿಯಮಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಶುದ್ಧಿ ಎನ್ನುವುದು ಕೂಡ ಒಂದು. ಮೊದಲಿಗೆ ಭಕ್ತನಾದವನು ಭಗವಂತನ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂತಾದರೆ ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅವನು ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅದು ಸ್ನಾನ, ಶುದ್ಧಿ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದೇಹವನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಈ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದ ಮಲ ಸಮಾನವಾದ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಆಶೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಳಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ಮನಃಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಸಹ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ಅದು ಏನು ಎಂದರೆ ಅದು ಭಗವನ್ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ. ಆ ರಾಮನಾಮವನ್ನು, ಕೃಷ್ಣನಾಮವನ್ನು ನಿತ್ಯ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಕಲಿಮಲದಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಮರ್ಪಿತರಾಗುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂತಾದರೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ. ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಎದ್ದ ಮೊದಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಅವತ್ತಿನ ದಿನದ ಸೂರ್ಯೋದಯವನ್ನು ದರ್ಶಿಸುವಂತೆ ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಎದ್ದ ಮೊದಲು ಆ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಭಗವಂತನನ್ನು, ಅವನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು, ಹೇ ಪರಮದಯಾಳೋ ಕೃಪಾಕರ ಗೋವಿಂದ ನಿನಗೆ ನಮೋ ನಮಃ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಏಳೋದು. ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಭಗವನ್ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋದು ಎಂಬುವ ಒಂದು ನಿಯಮವನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸ್ವಾಮಿನಃ ಸರ್ವಲೋಕಹಿತಾರ್ಥಂ ವೈವಾಹಿಮೋತ್ಸವೇ ಪ್ರತಿಸರಬಂಧ ದೇವತಾರಾಧನಂ ಕರಿಷ್ಯೆ. ಓಂ ವಿಮರ್ಪಯಂತೆ ಮನಯೋಹ ವೀರ್ಯೋಜೋ ಹೇಜಾನುರ್ವಿಭುಧಾ ವಿರಾಜನ್ನ ತಮ್ಮಯಿ ದೋಷ ಯಸ್ಯ ನನಾಗ್ನೋ ವಿಪಿನಾನಿ ಪತಂತು ಶನ್ನೋ ನಿದತ್ತಾಂ ತಪಸೋಜಿ ಹರ್ತಂ ಸ್ವಯಂವರಗ್ರೇ ಮೃತೇ ಮೃತಾಯ. ಓಂ ಭೂಃ ಶೇಷಮಾವಾಹಯಾಮಿ. ಓಂ ಭುವಃ ಸಹರ್ಷಶೂರ್ಷಮಾವಾಹಯಾಮಿ. ಓಂ ಸುವಃ ನಾಗರಾಜಮಾವಾಹಯಾಮಿ. ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಃ ಸುವಃ ಅನಂತಮಾವಾಹಯಾಮಿ. ಶೇಷಸ್ಯೈದಮಾಸರಂ ಶೇಷಾಯ ಮಹಾಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಅರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಆಚಮನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಪುಷ್ಪಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಧೂಪದೀಪಾರ್ಧಂ ಅಕ್ಷತಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಗುಡೋಪಹಾರಂ ನಿವೇದಯಾಮಿ. ಪಾನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಸದಕ್ಷನಾಕಂ ತಾಂಬೂಲಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಶೇಷಾಯ ನಮಃ ಸುಪ್ರೀತೋ ಸುಪ್ರಸನ್ನವರದೋ ಭವತು. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ಮಿಮೀತಾಮಸ್ವಿನಾ ಭಗೆ ಸ್ವಸ್ತಿ ದೇವ್ಯದೀತಿ ನರ್ವಣಾಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪೂಷಾ ಅಸೂರೋ ದದಾತ್
स्थित्याव पृथिवीषु चेतुना स्वस्तये वायुपब्रवामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वागणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्य स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवा अवन्तृभवस्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रपात्वम् असः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पद्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि स्वस्ति पन्था मनोचरेम सूर्या चन्द्रमसा विव पुनर्दतता ज्ञाता जानता सङ्गामे महि स्वस्तयनन्तारक्षमरिष्ठणे महद्भूतं वायसं देवतानाम् असुरग्नमिन्द्रासखं समत्सु बृहत्यस्यो नाम मिवारो हेम अंहो मुचा माङ्गिरा सङ्गयञ्च स्वस्त्यात्रेयं मनसा चतारक्षम् प्रयातपानिशरणं प्रपद्ये स्वस्ति सम्पादे स्वभायन्नो अस्तु द्रवन्ते राजा वरुणो द्रवन्ते वो बृहस्पतिः ध्रुवं त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवं शुभगं शुभम् ಕಂಡೆ ಕಂಡೆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಬೇಡಿಕೊಂಡೆ ಕಂಡೆ ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟೇಶನ ಕರುಣಾತ್ಮಕ ಸಾರ್ವಭೌಮನ ಕಾಮಿತಾರ್ಥಗಳೀವ ದೇವನ ಕರುಣನಿಧಿ ಎಂದೆನಿಸಿ ಮೆರೆವನ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶವೆನಿಪ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಮಸ್ತಕದಿ ಕಂಡೆನು ನೋಟಕಾಶ್ಚರ್ಯ ವಾದನಕೆ ಮುಖ ನೊಸಲಲಿ ತಿರುಮಣಿಯ ಕಂಡೆನು ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದೆ ಚದುರ ಹಸ್ತದಿ ಶಂಖಚಕ್ರ ಗದಾಬ್ಜ ಕಂಡೆನು ಬೂಟಕದ ಮಾತಲ್ಲ ಕೇಳಿರೋ ಭೂರಿದೈವರ ಗಂಡನಂಘ್ರಿಯ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಆ ತಿರುಮಲದ ವೆಂಕಟೇಶನ ಪಾದಪದ್ಮಗಳ ದರ್ಶನದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಪುರಂದರದಾಸರು ಆ ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟೇಶನ ದರ್ಶನದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ದರ್ಶನದ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಕೊಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಇದೋ ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕೈಂಕರ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಅರ್ಚಕರು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಪೂಜಿಸಿದಂತಹ ರಕ್ಷಾಬಂಧನಗಳನ್ನು ಶ್ರೀ ವೈಖಾನಸಾಗ ಮುಕ್ತ ವಿಧಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮೊದಲು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ವರದ ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಬಲಗೈಯಿಗೆ, ಮತ್ತು ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರ ಎಡಗೈಯಿಗೆ ಅಂದರೆ ವಾಮಹಸ್ತಕ್ಕೆ ಈ ಕಂಕಣದ ದಾರಗಳ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಭಗವಂತ ಈ ವಿವಾಹವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಕಣಬದ್ಧನಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಶ್ರೀರೂಪದಿಂದ ಭೂರೂಪದಿಂದ ದೇವಿ ಇಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಸಮಸ್ತ ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಧಿದೇವತೆಯಾಗಿ ಶ್ರೀರೂಪದಿಂದಲೂ, ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಸಮಸ್ತ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೂ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದ ಇಂಬನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಲಹುತ್ತಿರುವಂತಹ ದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯಾಗಿಯೂ, ಹೀಗೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ರೂಪದಿಂದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ಆ ವೆಂಕಟರಮಣನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಅಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಕಣಧಾರಣೆ ಕೈಂಕರ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಭಗವಂತ ಕಂಕಣಬದ್ಧನಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ, ಮಂಗಳವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ, ಈ ವಿವಾಹ ಶುಭ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರನ್ನು ವಿವಾಹನಾಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಪರಮಾತ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿಯೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಹರಿನಾಮವನೆನೆದರೆ ಕುಲಕೋಟಿಗಳು ಉದ್ಧರಿಪುವೋ ಎಂಬ ಮಾತಿನಂತೆ ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಹೆದ್ದೈವನೆಂತೆ ಬೆಳಗೊಂದುತ್ತಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀವೆಂಕಟೇಶನನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಕೇವಲ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡವನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವನ ಕುಲಕೋಟಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರಗಳಿಂದ ಅವನ ಪೂರ್ವಜರೆಲ್ಲರೂ ತೃಪ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಹತ್ವ ಶ್ರೀವೆಂಕಟೇಶನ ದರ್ಶನದ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಅಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದ ಶ್ರೀವೆಂಕಟೇಶ ದೇವರ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ದರ್ಶಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರಿಗೆ ಮೊದಲು ರಕ್ಷಾಬಂಧನವಾಗಿದೆ. ಜಗದ್ರಕ್ಷಕ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಜಗದ್ರಕ್ಷಕನಾದಂತಹ ಶ್ರೀಹರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ
ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ತಾನೇ ತನ್ನ ವರದ ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಬಲಗೈಯಿಗೆ ಈ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕಂಕಣವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನು ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರಿಗೆ ಅರ್ಚಕರಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಘ್ಯ ಆಚಮನ ಅರ್ಘ್ಯಪಾದ್ಯ ಮುಂತಾದಂತಹ ಉಪಚಾರಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರಿಗೂ ಕೂಡ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಚಕರು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ದೇವಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ನಾವು ಬೇಡಿದ ಸಮಸ್ತ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವಂತೆಯೇ ಭೂದೇವಿಯೋ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ನೇರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾಳೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ. ನಮ್ಮ ಉಳಿವಿಗೆ ಅವಳೇ ಕಾರಣಭೂತಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅಂತಹ ಭೂದೇವಿಯ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ದರ್ಶಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ತಾಯಿಯನ್ನು. ಹೀಗೆ ಜಗನ್ಮಾತ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ರೂಪದಿಂದ ನೆಲೆಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪರಮಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಿದು. ಇಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಕ್ಷಾಬಂಧನದ ದರ್ಶನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನಂತ ಫಲಪ್ರದವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದೇವೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಕೋರಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ಈಡೇರಬೇಕು ಎಂದು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆತ್ಮೀಯ ಭಗವದ್ಬಾಂಧವರೇ, ಇದೀಗಲೇ ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೀರಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವರಿಗೆ ಕಂಕಣವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಂಕಣಧಾರಣ ಕೈಂಕರ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿದೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಕಂಕಣಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮಂಗಳಾರತಿಯನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಎಂದರೆ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಯಜ್ಞಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಂದೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಹೋಮಗಳಿಗಾಗಿ. ಅಂತಹ ಅಗ್ನಿನಾಮಕನಾದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಮಕಳಾಗಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸೇರುವುದೇ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಶ್ರೀ ಭೂಮಿಲಾ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸ್ವಾಮಿನ ವೈವಾಹಿಮಸ್ತವೇ ಆಗಾರ ಕರ್ಮಕರ್ಷೆ ಏತೋನ್ವಿಂದ್ರವಿಜ್ಞಾಲಂ ಪ್ರೋಕ್ಷ ಓಂ ಏತೋನ್ವಿಂದ್ರಂ ಸ್ತವಾಮ ಶುದ್ಧಂ ಶುದ್ಧೇನ ಸಾಮ್ನ ಶುದ್ಧೇ ರುಕ್ತೇರ್ವ ಊರ್ಧ್ವಾಂಸಂ ಶುದ್ಧಾಸೇರ್ವಾನ್ಮಮತು ಇಂದ್ರ ಶುದ್ಧೋ ನಾಗೇ ಶುದ್ಧ ಶುದ್ಧಾಭಿರೂತಿಭಿಃ ಶುದ್ಧೋ ಅರ್ಘ್ಯಂ ನಿದಾರ್ಯ ಶುದ್ಧೋ ಮಧ್ಯೆ ಸೌಮ್ಯಃ ಇಂದ್ರ ಶುದ್ಧೋ ಹಿನೋ ಅರ್ಯಂ ಶುದ್ಧೋ ರತ್ನಾನಿ ದಾಶುಷೇ ಸ್ತಂಡಲಿ ಭೂಮಿಯಜ್ಞಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಮಯಿ ದೇವೈತೆ ಪ್ರಾಚ್ಛ ಮದಗಗ್ರಾನ್ ಮಯಿ ದೇವಾದ್ರ ವಿನಮಯಂತು ಮಯಿ ಆಶಿರಸ್ತು मतनुवासि वीराः मह्यं यजन्तु मम यानि हव्या आकोति सत्यमन सौम्यस्तु ये नमानियां कथमच्छनाहं विश्वे देवासो अधिवचतामि देवी षडुर्वे विरुणक्नुत विश्वे देवास हिवीर्यद्वं माहासं प्रजन सोमराजनम् अग्निर्मन्यं प्रतिनुदन् पुरस्ताद्वो गोपा परीपाहिनस्त्वं प्रत्यञ्चो यन्तु निगुतः पुनस्ते मशं चित्ताव ओ उद्धन्यमानि मध्य पर पूर्वा यमानि उर्त्यग्नि सोमर्त ईशानानि भक्तिं वशिदा खन्ति कणपितुरमावाहयामि रेकं स्कन्दमावाहमि रेखा गायत्र्या प्रोक्षा तस्य विद्रवरेण्यम्बर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् जातवेदतरं गृहीत्वा कृतः प्रतिगति प्रज्वाल्य उपावरोहित अग्निं निधाय उपावरोह जातवेदः पुनस्त्वं देवेभ्यः अग्निग्रहणपात्रे सजलाक्षता निधाय अग्नायाहिते इंतरहे प्रज्वाल्य अग्नायाः वीतये गृणाणो हव्यदाते निहोता सस्त्यवर्षे अदितेन मन्यस्व अलमतेन्व मन्यस्व सरस्वतेन्व मन्यस्व देवसवित प्रसुव तस्य विद्रवरेण्यम्बर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओं ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विषमतः सुरुचो वेनवः स बुद्धिन्या उपमा अस्य विष्टाशतस्य योनि मततच्चैवः ओं भूः ब्रह्माणमावाहमि ओं वः प्रजापतिमावाहमि ओं स्वः पितामहमावाहमि ओं भूर्भुवस्वरहिरण्यगर्भमावाहमि ब्रह्मणे नमः इदमासनं ब्रह्मणे नमः पाद्यमार्ग्यम् आचमनं पुष्पं गुरोपहरं सदक्षिणं ताम्बूलमिति सर्वोपचारान् समर्पयामि ओं सोमो दैनिको सोमो अर्वन्तमासं सोमो वीरं कर्मण्यं ददातु सा धन्यं वितद्दिकं सेभ्यं पितुस्तरपरमयो ददातु तस्मै ओं भूः सोममावाहमि ओं भुवरेज्ञाङ्गमावाहमि ओं स्वः इन्दुमावाहमि ओं भूर्भुवश्चन्द्रमावाहमि सोमस्य इदमासनं सोमेन पाद्यमार्ग्यम् आचमनं पुष्पं गुरोपहरं सदक्षिणं ताम्बूलमिति सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षग्निं देवता वर्धयत्वं नाकस्य पृष्ठे
पृष्ठजमानोऽस्त्वं सप्तर्षीणागुं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रयमव्यग्नं यजमानं च देहि ॐ प्रोक्ष सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षग्नं देवता वर्धयत्वं नाकस्य पृष्ठे जमानोऽस्त्वं सप्तर्षीणागुं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रयमव्यग्नं यजमानं च देहि ॐ प्रोक्ष कृष्णोऽस्य खरेष्ठो अग्निः त्वा स्वः वेदिरसि बर्हिषे त्वा स्वः बर्हिरसि तृग्भ्यस्त्वा स्वः दिवे त्वा अन्तरिक्षायत्वा पृथिव्यै पोषायत्वा सुधा देवेभ्याम् ऊर्ध्ववर्षद्भ्यां मुजा पृथिवीं गच्छता उभाभ्यां प्रहरेम वीते पूषाते ग्रन्थिं विशदो आदित्यं व्यञ्जनमसि विष्णोस्तोपसि प्राच्यां विष्णोस्तूपोऽसि विष्णोस्तूपोऽसि उत्तरतोदिचर्व्यञ्जनमसि विष्णोस्तूपोऽसि पश्चिम सोदत्तां देवेभ्यो विष्णोस्तूपोऽसि विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहमि सदा विष्णुमावाहं व्यापी नारायणमावाहं सुरुतासि गुरुतासि ध्रुवासि तारुणासि वानस्पत्युस्देवेव सुन्दस्व ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि स्वमन् प्रोक्षिष्यामि प्रदीपात्रयोः ब्रह्माणमावाहयामि स्वममावाहयामि ब्रह्मण्णपणेश्यं यजमानवाचं यच्छ प्रणयज्ञं देवता वर्धयत्वं नाकस्य प्रजमानत्वं सप्तर्षि नाकुसुकृतां यत्लोकस्तत्रयमं यज्ञं यजमानं च देहि ओव्यान् यजमानवाचं प्रणयज्ञं देवता वर्धयत्वं नाकस्य प्रजमानत्वं सप्तर्षि नाकुसुकृतां यत्लोकस्तत्रयमं यज्ञं यजमानं च देहि ॐ प्रणतो सवप्रणत्वापो देवप्रणसकं सायतयन्तुनः इदं वदन्ते कृतपृष्ठा उदाकुसहस्रपोषं यजमानं च देहि को वो संविसन्तानपात्रान् देवज्जाये संविसन्तानपात्रान् देवज्जाये ओं ब्राह्मणतीर्थेन ओं प्रजापतिमावाहयामि ओं इन्द्रमावाहयामि ओं अग्निमावाहयामि ओं सोममावाहयामि ओं अग्निमावाहयामि ओं सोममावाहयामि ओं अग्निशोमावाहयामि ओं प्रजापतिमावाहयामि ओं ब्रह्माणमावाहयामि ओं इन्द्रमावाहयामि ओं वसूनामावाहयामि ओं मरुतमावाहयामि ओं रुद्राणामावाहयामि अपवस्पृश्य ओं श्रीमहाविष्णुमावाहयामि ओं बृहस्पतिमावाहयामि ओं मित्रमावाहयामि ओं वरुणमावाहयामि ओं आदित्यानामावाहयामि ओं अश्विनावाहयामि ओं पूषणमावाहयामि ओं कक्षदेवतसोममावाहयामि ओं औपासनेज्ञमावाहयामि यज्ञस्वान् देवानामावाहयामि ओं सर्वदेवानामावाहयामि ओं आज्यभागे ओं प्रजापते दुष्टनिरूपामि ओं ब्रह्मणे दुष्टनिरूपामि ओं इन्द्राजुष्टनिरूपामि ओं अग्निजुष्टनिरूपामि ओं सोमजुष्टनिरूपामि ओं अग्निजुष्टनिरूपामि ओं सोमजुष्टनिरूपामि ओं अग्निशोभ्यागुं जुष्टनिरूपामि ओं प्रजापते दुष्टनिरूपामि ओं ब्रह्मणे दुष्टनिरूपामि ओं इन्द्राजुष्टनिरूपामि ओं वसुभ्यो जुष्टनिरूपामि ओं मरुद्भ्यो जुष्टनिरूपामि ओं रुद्रेभ्यो जुष्टनिरूपामि अपवस्पृश्य ओं श्री महाविष्णु जुष्टनिरूपामि ओं बृहस्पति जुष्टनिरूपामि ओं मित्राय जुष्टनिरूपामि ओं वरुणाय जुष्टनिरूपामि ओं आदित्येभ्यो जुष्टनिरूपामि तेभ्यागुं जुष्टनिरूपामि ओं पूष्णे जुष्टनिरूपामि कक्षा जुष्टनिरूपामि कक्षादेव सोमजुष्टनिरूपामि औपासने यज्ञजुष्टनिरूपामि यज्ञदेवेभ्यो देवेभ्यो जुष्टनिरूपामि सर्वदेवेभ्यो जुष्टनिरूपामि आज्यं तृप्यतिश्रयामि चरुं तृप्यतिश्रयामि अग्निर्ज्योतिरसि समितसे स्वाहा अमृतमसि वारुणमसि अंतरितमृक्षो अंतरिता अराते स्वाहा प्रत्युष्टवृक्ष प्रत्युष्ट अराते स्वाहा चिक्रिस्व पुनः त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्थिरस्मिभिः स्वाहा वाक्स्व पुनः त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्थिरस्मिभिः स्वाहा देवस्व पुनः त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्थिरस्मिभिः स्वाहा गायत्रीसमेत प्रोक्ष कलशं पूर्णवासवतिं गृहीत्वा मूलाग्रं कुचं स्पर्शयित्वा अभ्यर्च अक्षताम् आज्यां चरुभिः इमामे अग्निष्टका दिनवसन्तु अक्षताम् इमामे अग्निष्टका दिनवसन्तु चरुम् इमामे अग्निष्टका दिनवसन्तु आज्याम् इमामे अग्निष्टका दिनवसन्तु ओम इंद्राय नमः ओम अग्निये नमः ओम यमाय नमः ओम निरुते नमः ओम वरुणाय नमः ओम वायुवे नमः ओम कुबेराय नमः ओम ईशानाय नमः ओम अग्नये नमः ओम जातवेदसे नमः ओम पावकाय नमः ओम उताभाय नमः ओम सहोजसे नमः ओम अजराप्रभवे नमः ओम कृष्णवर्त्मने नमः ओम अग्निपुरुषाय नमः ओम अदितेर्मन्यस्व अवनतेन्वमन्यस्व ओम सरस्वतेन्वमन्यस्व ओम देवसवेत प्रसव तस्य विद्रवरेण्यं भर्गो देवसति अनप्रचोदयात् ओम षष्टिसहस्राणितमक्षयमर्भुतमानयान्त यद्मा आत्मजातवेस्य नियज्यस्वपर्धसुतेर्दवर्तित प्रजापस्मिर् ब्रह्मवर्चसेन नाद्येन ब्रह्मन् सोमन् समेदयस्वाहा ओम वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापते स्वाहा नैऋत्यादिशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा ओम अग्नये स्वाहा ओम सोमाय स्वाहा ओम अग्निशोभ्यागुं स्वाहा ओम प्रजापते स्वाहा ओम ब्रह्मणे स्वाहा ओम इंद्राय स्वाहा ओम वसुभ्य स्वाहा ओम मरुद्भ्य स्वाहा ओम रुद्रेभ्य स्वाहा
अपपस्पुर्स्य ओम श्री महाविष्णवे स्वाहा ओम बृहस्पतये स्वाहा ओम मित्राय स्वाहा ओम वरुणाय स्वाहा ओम आदित्येभ्यः स्वाहा अस्मेभ्यागुं स्वाहा ओम पूष्णे स्वाहा ओम कक्षाय स्वाहा ओम कक्षदेवत सोमाय स्वाहा ओम औपासने यज्ञाय स्वाहा ओम यज्ञदेवति स्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वदेवेभ्यः स्वाहा दर्वाभिगार्य चरुं सावित्र्या गृहीत्वा व्याहृतं ज्योति पुनरभिगार्य ओम भूस्वः ओम भुवस्वः ओम सुवस्वः ओम भूर्भुवस्वः अदितेन्वमग्गुस्ताः अनुमतेन्वमग्गुस्ताः सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवदप्रासावे देवदेवस्य भवतो नारस्वते पुरुषोत्तमस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहमस्वे आघारे स्वरमन्त्राक्षरसवदोषप्राचित्तार्धं वैष्णवहोमं कृषि अदितेन्वमन्यस्व अनुमतेन्वमन्यस्व सरस्वतेन्वमन्यस्व देवसवितप्रसुव ओम अतो देव अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तदामपि स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा नदते पदं सबुणमस्य पाकं श्रे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्य ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पते इंद्रस्य जुषका स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरततग्गुस्वः तद्विप्रासो विपण्यवो जागृवागं सस्यमिन्दते विष्णोर्यत्परमतग्गुस्वः भूस्वः वं भुवस्वः वं सुवस्वः भूर्भुवस्वः तदेन्वमग्गुस्तः अनुमतेन्वमग्गुस्तः सरस्वतेन्वमग्गुस्तः देवप्रासावेः అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక ఇతరుల వేడుకొంటేనే మిగలదు అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక ఇతరుల వేడుకొంటేనే మిగలదు అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక మోదముతో నొకమాని మొదల బోసిన నీరు పాదుకొని కొనకెక్కి ఫలించుగాక మోదముతో నొకమాని మొదల పోసిన నీరు పాదుకొని కొనకెక్కి ఫలించుగాక ఆది మూలమగు హరి ఆతుమ సేవించక ఆది మూలమగు హరి ఆతుమ సేవించక ఏ దైవములగన్నానేమి సెలవు అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక ఇతరుల వేడుకొంటేనే మిగలదు అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు ఒసగుగాక తల్లి భుజించిన వెల్ల తగు గర్భము శిశువుకు ఎల్లగాగ పరిణామమిచ్చుగాక
తల్లి భుజించిన వెల్ల తగు గర్భము శిశువుకు ఎల్లగాగ పరిణామమిచ్చుగాక. ఉల్లము లోపలి హరికొసగని పూజలెల్లా, ఉల్లము లోపలి హరికొసగని పూజలెల్లా, వెళ్ళి చింతపంటి వల్లే వృధా వృధా. అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక, ఇతరుల వేడుకొంటేనేమి గలదు. అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక. कश्यप महर्षि मध्ये स्थित्वा शनीकुशमये शमुदीरयन्तं श्रीशास्त्रसारमखिलं विखनो मुनीन्द्रं भूयो नमामि भुवने गुरुं प्रसन्नम् अत भगवतो महापुरुषस्य श्रीमदादिनारायणस्य अचिन्त्या परिमितशक्त्या भ्रियमाणस्य महाजलोकस्य मध्ये परिभ्रमणमानानाम् अनेककोटि ब्रह्माण्डानामेकतमे अप्तेजो वायु आकाश अहंकार महत व्यक्ताख्य सप्तावरणैरावृते अस्मिन् महते ब्रह्माण्डे आधारशक्ति श्रीवराह कूर्मानन्त अष्टदिग्गजोपरि प्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पातालाख्य सप्तलोकानाम् ऊर्ध्वभागे भूलोके भुवर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्य षल्लोकानाम् अतो भागे महानालायमानस्य पनिराजस्य शेषस्य सहस्रफणामणिमण्डलमण्डिते ऐरावत पुण्डरीक वामन कुमुद अञ्जन पुष्पदन्त सार्वभौम सुप्रतीकाख्य अष्टदिग्दन्त शुण्डातण्डोतम्बिते अमरावती तेजोवती संयमनी रक्षोवती सिन्धुमती गन्धवती अलकावती यशोवतीति अष्टदेवपुरी विराजिते इंद्राग्नियमनिरिति वरुण वायु कुबेर ईशानाख्य अष्टलोकपालक परिपालिते लोकालोकाचलवलयिते लवनेक्षुसुरा सर्पे दधिक्षीरा शुद्धोदकाख्य सप्तार्णव परिवृते जम्बूप्लक्ष कुशक्रौञ्च कासाकसल्मले पुष्कराख्य सप्तद्वीपद्वीपते महेन्द्रमलय सख्य सुक्तिमद्रुक्षपति विंध्य पार्यात्राख्य सप्ताकुलपर्वत विराजिते भारत किं पुरुष हरीलावृत भद्र अश्वकेतुमाला हिरण्यकरमणक कुरुवर्षाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे इंद्रकसेरुताम्र गवस्ति पुण्णाग गंधर्व सौम्यवर्ण भरताख्य नवखंडानां मध्ये भरतखंडे महासरोरुहाकार 50 कोटि योजन विस्तीर्ण भूमंडले 1,00,000 योजन विस्तीर्ण जम्बूद्वीपे दंडकारण्ये प्रजापति क्षेत्रे गर्भभूमौ अवंते कुरुक्षेत्रादि समभूमध्य रेखायाः पूर्वदिग्भागे मेरोः दक्षिणदिग्भागे श्रीकृष्णा गौतम कावेर्याणां मध्यप्रदेशे आदिवरः क्षेत्रे श्रीवेङ्कटाचले श्री श्रीनिवासस्वामी भगवदालये समस्त भगवत् भागवताचार्याणां सन्निधौ सकलजगत्स्रष्टुः परार्धद्वयजीविनो ब्रह्मणो द्वितीयपरार्धे पुरुहूतनामधेयेन्द्र समये सप्तकल्पानां मध्ये पंचमे श्वेतवराह कल्पे चतुर्दश मन्वन्तराणां मध्ये सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे तत्रैक सप्तति महायुगानां सप्तविंशति महायुगेषु अतीतेषु तदुपरि 28 महायुगे
कलिगे प्रथमपादे सालीवाहन सखे अस्मिन् देशे शुभमुहूर्ते मम अनेकजन्मसु जन्मनि च एतत्क्षणपर्यन्तं बाल्ययौवनकौमारवार्धकेषु रहसि प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्तदुरितक्षयार्धं दशपूर्वेषां दशापरेषां मद्वंस्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भे पाकलोहितादमतपसङ्घातकालसूत्रादि विविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यो उत्तीर्य तिले सूर्यमण्डलपर्यन्तं कुतरासेर्वर्षसहस्रावसाने एकैकतिला अपकर्षणक्रमेण सर्वरास्य अपकर्षणसंहितकाले महाविष्णुलोके निवाससित्यर्थं त्रिगुणीकृत अग्निष्ठोम अतिरात्र अप्त्योर्याम शान्तपा वाजपेय पौण्डरीक अश्वमेधादि शतक्रतु पुण्यफलावाप्त्यर्थम् आमोद प्रमोद समोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सारूप्य सामीप्य सायुज्यमिति पदैति मोक्ष फलसित्यर्थं लक्ष्मी नारायण प्रीत्यर्थं परत्व विभव व्यूह अंतर्यामी अर्चा स्वरूप रूप गुण विभवैश्वर्यादि निरूपक श्री विखनो मुनीन्द्र मतानुसारिभिर् भृग्वादिभिर् दिव्य महर्षिभिर्युक्त गृह्य धर्मशास्त्र पुराण इतिहास प्रतिपादित कन्यादान कल्पोक्त संपूर्ण सकल फलावाप्त्यर्थं कन्यादानं कारयिष्ये। अस्य श्रीमदादि नारायणस्य अनेक कोटि ब्रह्मांड नायकस्य अनंत कल्याण गुणगण गांभीरस्य दिव्य मंगल विग्रहस्य सुदर्शन पांचजन्य शार्ग कौमोदकी नंदकादि दिव्य पंचायुधर विराजितस्य पद्मांकित कोटि सूर्य प्रकाशितस्य श्रीमदो वैकुंठनायकस्य श्रीमद्वैखानसागमोक्त भगवत्शास्त्र प्रकारेण आंगिरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्र्यार्षे प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य पंचविध व्यूह विभेदेन प्रवर्तमानस्य परत्विभव व्यूह अंतर्यामि अर्चावतार रूपस्य भगवतः परवासुदेवस्य महाविष्णोः परब्रह्मणो न प्रेम आंगिरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्र्यार्षे प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूल प्रकृति सुखीयमानस्य त्रिगुणात्मिकस्य गुणत्रयकर्मणो विधिवशात् उत्पत्ति स्थितिलयकार प्रवर्तमानस्य महाविष्णोः परवासुदेव शर्मणः पौत्राय आंगिरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्र्यार्षे प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवता निकुटमकुटमनगण विजृंभित पादारविन्दस्य अर्चावतार रूप भगवतः प्रद्युम्नावतारस्य महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय आंगिरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्र्यार्षे प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरणभूषिताय कौस्तुभालंकृताय दिव्यमाल्याशोभिताय दिव्यपीतांबरधराय दिव्यावताराय प्रसन्न पारिजाताय स्वर्ण गरुडवाहनारूढ़ाय अचिंत्यात्मक नित्य यौवन स्वाभावलावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनो अखिल लोक पवित्र गोत्राय श्रवण नक्षत्रे मकर रासो जाताय श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वराय ओम ऋग्गजुस्सामाधर्म सकल वेदाध्यायिनी भार्गवश्यवनाप्नुवानौर्वैदल पंचार्षे प्रवरान्वित भार्गवस गोत्रोद्भवे सर्वालंकारवती प्रातुरां सुरांगना संसेवित पादारविन्दां महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनी आनंद गुणात्मिकां मूल प्रकृति रूपां उत्तर पल्गुनी नक्षत्रे कन्या रासो जातां भृगोर संकल्पतनयां अयोनिजां श्रीदेवी नाम्नीं इमां कन्यां वृणीमहे दास्यामि ऋग्गजुस्सामाधर्म सकल वेदाध्यायिनी काश्यप आवत्सरणे द्रवत्र्यार्षे प्रवरान्वित काश्यपस गोत्रोद्भवे सर्वालंकारवती
ಪ್ರಾತುನಾಂ ಸುರಾಂಗನಾ ಸಂಸೇವಿತಪಾದಾರವಿಂದಾಂ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ಅತ್ಯಂತ ಮನೋಹರೀಂ ಅತ್ಯಂತ ಸೌಂದರ್ಯವತೀಂ ಬಹುಶ್ಯಮಲಾಂಗೀಂ ವಿಷ್ಣೋಃ ಪುರಾಣಮಹಿಷೀಂ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂಶ ಸಂಭೂತಾಂ ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಮಿನರಾಸೋ ಜಾತಾಂ ಕಶ್ಯಪ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಸಂಕಲ್ಪತನಯಾಂ ಅಯೋನಿಜಾಂ ಭೂದೇವಿ ನಾಮ್ನೀಂ ಇಮಾಂ ಕನ್ಯಾಂ ವೃಣೀಮಹೇ ದಾಸ್ಯಾಮಿ. ಓಂ ಕನ್ಯಾಂ ಕನಕ ಸಂಪನ್ನಾಂ ಕನಕಾಭರಣೇರುತಾಂ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ವಿಷ್ಣುವೇತುಭ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಜಿಗೀಷಾ. ಕನ್ಯಾಂ ಸಾಧ್ವೀಂ ಸುಶೀಲಾಯ ಸುಮೇಧಸೆ ಪ್ರಿಯತೋಹಂ ಪ್ರಯಚ್ಛಾಮಿ ಧರ್ಮ ಕಾಮಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಯೇ ವಿಶ್ವಂಬರ ಸರ್ವಭೂತ ಸಾಕ್ಷಿಣ ಸರ್ವದೇವತಾಃ ಮಾಂ ಕನ್ಯಾ ಪ್ರದಾಸ್ಯಂ ಪ್ರೀಣಾತು ಕಮಲಾಪತಿಃ. ಕನ್ಯಾದಾನ ಮುಹೂರ್ತಸ್ಸು ಮುಹೂರ್ತೋ ಮಹಾಂತೋ ನ ಗೃಹಂತುಂ ಸುಮುಹೂರ್ತೋಸ್ತು ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಮಸ್ತು. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸದೇವರ ದಿವ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಪರಮಾತ್ಮ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟನಾಥನ ಈ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಈ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರಿಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರು ಕಟ್ಟುವಂತಹ ದಿವ್ಯಮಂಗಲ ಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಅರ್ಚಕರಿಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಭಿಷೇಕವು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಇದಾದ ನಂತರ ಮಾಂಗಲ್ಯ ದೇವತೆಗಳಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಹೃದಯ ಮನಃಶುದ್ಧರಾದಂತಹ ಜನರು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗಬೇಕು ಎಂದು ನಮಗೆ ಈ ರೂಪವಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶುದ್ಧರಾಗಿ ತನುಮನಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಬಾಹ್ಯ ಶುದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸ್ನಾನವನ್ನು, ಅಂತಃಶುದ್ಧಿಗಾಗಿ ಭಗವನ್ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಮಹಾಭಾಗವತರು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದ ರಾಮನ ಅಪಾರವಾದ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಿತಜನಪಾಲನಾದಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸನನ್ನು, ಗಾನಲೋಲನಾದಂತಹ ಮುಕುಂದನನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವನ ಪಾದಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡುವುದೆಂದು ಅವನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹೀಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡವರಲ್ಲಿ ಗುರು ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ ಕುರಿತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ತಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ತುತಿಸಿದಂತಹ ಹರಿದಾಸರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಲಸತ್ವದಿಂದಿದ್ದರೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದಂತಹ ಬೀಜಾಕ್ಷರವನ್ನು ವಾಯುದೇವರು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ಬೀಜಾಕ್ಷರವನ್ನು ಬರೆದಂತೆ ಕನಸನ್ನು ಕಂಡಾಗ, ಹಾಗೆಯೇ ಮಂತ್ರಾಲಯದಿಂದ ಹೋಗಬೇಕು ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಎಂಬುವ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಣೇಶನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹಾಡಿ ವರಕವಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿರಾಯರಾಚಾರ್ಯರಾದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಅವರು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲದಾಸರಿಂದ ಗುರು ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲ ಎಂಬ ಅಂಕಿತವನ್ನು ಪಡೆದುದರಿಂದ ಈ ಅಂಕಿತದಿಂದಲೇ ಪದಪದ್ಯ ಸುಳಾದಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ವೇದಾಂತ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಸಹ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಗುರು ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರಾದರು ಎಂಬುವ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗೆ ನಿತ್ಯ ಹರಿನಾಮ ಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ತಾಳತಂಬೂರಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಹರಿದಾಸ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ನಿತ್ಯ ಹರಿನಾಮ ಸ್ಮರಣೆಯ ವ್ಯಾಪಾರವೇ ತಮ್ಮದಾಯಿತೆಂಬ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕುಣಿದಂತಹ ಪುರಂದರ ದಾಸರನ್ನೂ ಸಹ ಮನದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅಚ್ಯುತಾನಂತನಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯ ಒಂದು ಆ ಭಾಗ್ಯ ಎಂತಹದ್ದು ಎಂದರೆ, ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟವಿರಲಿ ಅವನ ನಾಮವನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ, ನರಜನ್ಮ ಬಂದಾಗ ನಾಲಿಗೆ ಇರುವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಎನಬಾರದೆ, ಕೃಷ್ಣನ ನೆನೆದರೆ ಕಷ್ಟ ಒಂದಿಷ್ಟಿಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣ ಎನೆಬಾರದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಪುರಂದರದಾಸರು ಭಗವನ್ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆಯ ವೈಭವವನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಮಲಗೆದ್ದು ಮೈ ಮುರಿದು ಏಳುತ್ತಲೊಮ್ಮೆ ಕೃಷ್ಣ ಎನಬಾರದೆ ಎಂಬುದಂತೆ ನಾವು ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಎದ್ದು ಕುಳಿತಾಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೇ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಭಗವನ್ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಬಿಡಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಅವನ ನಾಮವನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೊಂದು ಭಾಗವಾಗಲಿ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸುಳಿದಾಡುತ್ತ ಮನೆಯೊಳಗಾದರೂ ಒಮ್ಮೆ ಕೃಷ್ಣ ಎನಬಾರದೆ, ಮೇರ ತಪ್ಪಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗಲೊಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಎನಬಾರದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ನಿಶ್ವಾಸಗಳಂತೆ ಭಗವನ್ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಇರಲಿ, ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉದ್ಧಾರವಾಗಲಿ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಪುರಂದರದಾಸರು ಭಗವನ್ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೋ ನಾವೂ ಕೂಡ ಆ ಗೋವಿಂದನ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಕಂಠೆ ಭದ್ರಾಮಿ ಸುಭಗೆ ಸಾಜೀವ ಶರದಾಂ ಶತಂ ಶ್ರಿಯ ಜಾತ ಶ್ರಿಯ ಅನಿರಯಾಯ ಶ್ರಿಯಂಬಜೋ ಚರಿತೃಭ್ಯೋ ದದಾತಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ನಮಃ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣಂ ಕರೋಮಿ. ಪ್ರಜಾಪತಿ ಸ್ವಮಗಂ ರಾಜ ನಮಸ್ಸೃಜತ ತಂತ್ರಯೋ ವೇದ ಅನ್ವಸೃಜ್ಯಂತ ತಾನ್ ಹಸ್ತೆ ಕುರುತ ಅತಃ ಸೀತಾ ಸಾವಿತ್ರಿ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತುನಾನೇನ ಜೀವರಕ್ಷಕ ಹೇತುನಾ ಕಂಠೆ ಬಧ್ನಾಮಿ ಸುಭಗೆ ಸಾಜೀವ ಶರದಾಂ ಶತಂ ಮೇದಿನಿ ದೇವಿ ವಸುಂಧರ ಸ್ಯಾತ್ ವಸುಧಾ ದೇವಿ ವಾಸವಿ ಮಯಿ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣಂ ಕರೋಮಿ. ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣ ಮುಹೂರ್ತ ಸುಮುಹೂರ್ತೋ ಮಹಾಂತೋ ನಗರುನಂತೋಂ ಸುಮುಹೂರ್ತೋಸ್ತೋಂ ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಮಸ್ತುಂ ತಥಾಸ್ತು. సంతోషించితివి నిన్ను చల్లగా పెండాడితివి, సంతోషించితివి నిన్ను చల్లగా పెండాడితివి, ఇంతటి వాడవైతివి ఏమనేమో నిన్ను, ఇంతటి వాడవైతివి ఏమనేమో నిన్ను, సంతోషించితివి నిన్ను చల్లగా పెండాడితివి, సంతోషించితివి నిన్ను చల్లగా పెండాడితివి.
పెళ్ళాడితివి ఇంతటి వాడవైతివి ఏమనేమో నిన్ను సంతోషించితివి నిన్ను చల్లగా పెళ్ళాడితివి గొంది బవళించితే గోవిందరాజము నీవు కందువనిలుచుంటే శ్రీ వెంకటపతివి గొంది బవళించితే గోవిందరాజ స్వాహ చిత్తే స్వాహ ఆకూతం స్వాహ ఆకూతి స్వాహ విజ్ఞాతం స్వాహ విజ్ఞానం స్వాహ మనశ్చ స్వాహ సక్వరే స్వాహ దరస స్వాహ పూర్ణమాస స్వాహ బృహచ్చ స్వాహ రథంతరం స్వాహ ఓం భూస్వహ ఓం భవస్వహ ఓం శివస్వ భూర్భువస్వ స్వాహ అదితేన్మమగ్గుస్తః నమతేన్మమగ్గుస్తః సరస్వతేన్మమగ్గుస్తః దేవప్రాసాదీః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణ శ్రీపతిః పురుషోత్తమస్య విలాడి బ్రహ్మాండనాయ శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహమస్తివే లాజహోమం కరిష్యే అదితేడు మన్యస్వ నమతేన్వ మన్యస్వ సరస్వతేన దేవస విద ప్రసవ ఇమాం లాజనమభిగార్య ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవరణ తదగ్నిరనుమన్యతాం యం నార్పభ్రూతేగ్నో లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు నీపతిరేదంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవరణాన్ తదగ్నిరనుమన్యతాం యం నార్పభ్రూతేగ్నో లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు నీపతిరేదంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవరణాన్ తదగ్నిరనుమన్యతాం యం నార్పభ్రూతేగ్నో లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు నీపతిరేదంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం భూస్వాహ ఓం భువస్వాహ ఓం శివస్వాహ ఓం భూర్భువస్వస్వాహ అతిథేన్వమగ్గుస్తః అనుమతేన్వమగ్గుస్తః సరస్వతేన్వమగ్గుస్తః దేవసత్యప్రాసాభిः దేవదేవస్య భగవతో నారాయణ శ్రీపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీమద్గ్లాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య శ్రీ శేషాచలనివాసినः శ్రీ భూమిలాసమేత శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహమోత్సవే లాజహోమే సర్వదోష పరాచిత్తార్థం వైష్ణవహోమం కరిష్యే అదితేట మన్యస్వ అనుమతేన్వ మన్యస్వ సరస్వతేన్వ మన్యస్వ దేవ సవిత ప్రసువ మతో దేవావంతునో యతో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తదామి స్వాహా ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేదా నృదేవతం సపూర్ణమస్య పాకం శ్రీ స్వాహా त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्य तो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पथे इंद्रस्य जुसखा स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुरततगुस्वाहा तद्विप्रासुविपण्यवो जागृभागं सस्यमिन्दते विष्णोर्यत्परं पदगुस्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भुवस्वाहा ओं शिवस्वाहा भूर्भुवस्वस्वाहा अतिथेन्वमग्गुस्ताः अनुमतेन्वमग्गुस्ताः सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवसप्तासाभिः देवदेवस्य भगवतो नारायण श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहमस्तिवे कर्मसाफल्याद् उपरिष्ट अन्तहों करिष्यति तेन मन्यस्व अनुमतेन्वमन्यस्व सरस्वतेन्वमन्यस्व देवसवितः प्रसुव ओम अग्ने स्वाहा अग्नेन्नादाय स्वाहा अग्नेनपते स्वाहा प्रजापते स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यः स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टं सर्वत्रैवानादिष्टं दैवतमस्मै स्वाहा अग्नेः स्विष्टकृते स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपतये स्वाहा यन्मात्मनोमिन्दाभूतग्नि तत्पुनराहार्जातवेद विचर्षणे स्वाहा पुनरग्निचक्षुरदात् पुनरिन्द्रो बृहस्पति पुनरस्वमक्षेभ्यः स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा वशनिष्टेभ्यः स्वाहा वेषन्दुष्टे स्वाहा निष्कुरुत्यै स्वाहा दौरार्ध्ये स्वाहा दैवेभ्यः स्वाहा तनोभ्यः स्वाहा रुद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा आश्रावितमत्याश्रावितम् ओम समितसी तेजोसी तेजोमेधिः स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे पाहि स्वाहा
सोमस्य धीमहि चित्तं मे पाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान् मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे पाहि स्वाहा अग्निर्भुक्तगु स्वाहा वेदिर्भुक्तगु स्वाहा ज्योर्भुक्तगु स्वाहा पृथिवीभुक्तगु स्वाहा अग्निर्जीर्णगु स्वाहा वेदिर्जीर्णगु स्वाहा ज्योर्जीर्णगु स्वाहा पृथिवीजीर्णगु स्वाहा तथा पूर्णादिकालमुहूर्तः ओम सप्तते अग्ने समिद सप्त जिह्वा सप्त ऋषय सप्त धाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तदास्त्वायन्ति सप्त योनिरापृष्व ऋतदान विद्वान् अष्टभूतेन पूर्णमाहुतिं जुहोमि स्वाहा समिन्द्रेण विश्वेवि देवी विरन्तं दिव्यं नभो गच्छतु आद्यशेषमिन्द्र जुहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यतु वेदेस्तृप्यतु वेस्तृप्यतो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्ताम् अतिथेन्मग्गुस्ताः अनवतेन्मग्गुस्ताः सरस्वतेन्मग्गुस्ताः देवस्य प्रासाभिः पवित्रमस्य पवित्रमे भूया स्वाहा पूर्णमस्य पूर्णमे भूया स्वाहा स्वसमे भूया स्वाहा प्राचाम् अतो दरादरिः आपोष्टामयो भवः पश्चिमतः प्रतिमपन्या दक्षिणतः प्रतिमपन्या उत्तरतः प्रतिमपन्या पश्चिमतो विष्णो श्रमसि दक्षिणतो विष्णो श्रमसि उत्तरतो विष्णो श्रमसि प्राच्या विष्णो तदमसि सर्वाङ्कुचां ग्रन्थीं विसृज्य अब्धि प्रोक्ष्य आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामापवोषधयो मरुतां पृषतयस्तदिवङ्गच्छ ततो नो वृष्टिमेरयस्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनगं शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतेस्मादिति पस्वमालिप्य भूतेस्माते लभते नित्यगं सर्वयज्ञ कृतं भवेत् अग्निमारुत्योद्भूतिः आदित्यः सोमो नमः ओम त्रयायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषम् ओम आपोहिष्ठामयो भुवः तानभोर्जितदातनां हिरणाय चक्षते यो पश्यवतमोर्धः तस्य भाजयतेनः उषतीरपमातरः तस्मारङ्गमावो यस्य क्षजन्मदा आपोजनदाचनः त्रयायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषम् दीर्घायुत्वाय बलाय सताय सतं च वर्षे त्रयायुषम् आपोष्टदात्मं प्रोक्ष ओं वोञ्च मे स्वरच्छ मे यज्ञोपचते नमश्च यत्ते नूनं तस्मै ते नमः बालकृतं वा चरितं वा सत्यहीनं वा पुष्पहीनं वा होत्रहीनं वा वशरद्धारमुपाग्ने जातवेस्य भगवान् प्रज्वलित ओं नमः ओं ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः विदास्तानं प्रतिष्ठापयामि यज्ञेश्वराय नमः गुरोभारं समर्पयामि आज्यशेषं समर्पयामि यज्ञेश्वराय नमः सुप्रीतो सुप्रसन्नवरदो भवतु ओं कायेन वाचा मनसा इन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणाय समर्पयामि सर्वं श्रीमन्नारायणार्पितमस्तु ओं यन्मन्त्रहीनं तदहीनं भवतु ಇದೀಗ ಲಾಜಹೋಮವು ಪೂರ್ಣಾಹುತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಯಜ್ಞಾಂತದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞದಂಗಾರವನ್ನು ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದಾದ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಕೈಂಕರ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ದರ್ಶಿಸುವಂತಹದ್ದು ವಾರಣಮಾಯಿರಂ ಎಂಬ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು. ಈ ವಾರಣಮಾಯಿರಂ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಂಡಾಳಿನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಉರುಳಾಡಿಸುವ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಆಂಡಾಳ್ ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ವಿಜಯಗಾಥೆಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಲೀಲಾ ವೈಭವವನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಿದವಳಾಗಿ
ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ತಾನು ಕಳೆಯುತ್ತಾಳೆ. ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರರ ಸಾಕುಮಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆದಂತಹ ಈ ಗೋದಾದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯ ಅಂಶದಿಂದ ಜನಿಸಿದವಳಾಗಿ ಅವಳ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಂಡಾಳ್ ಮಧುರ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಗೋಪಿಕೆಯೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಶ್ರೀವಿಲ್ಲಿಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಟಪತ್ರಶಾಹಿ ಪೆರುಮಾಳನ್ನೇ ತನ್ನ ಕೃಷ್ಣನೆಂದು ಭಾವನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ವ್ರತವನ್ನು ಕೂಡ ಆಚರಿಸಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ತನ್ನ ಜೀವನದ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಾನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಾಳೆ. ತಾನೊಬ್ಬಳು ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿತಳಾಗುವುದಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಭಗವದನುಭವಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದೇ ಆಂಡಾಳಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ನಮಗೂ ಕೂಡ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಭಗವಂತ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಅವನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಮುಂದಿನ ಕೈಂಕರ್ಯದ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಶ್ರೀವೆಂಕಟನಾಥನಿಗೂ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರಿಗೂ ಪುಷ್ಪಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನ ಕೈಂಕರ್ಯವು ನೆರವೇರುತ್ತಿದೆ. ಭಗವಂತನು ದುಷ್ಟ ಶಿಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಶಿಷ್ಟಜನರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ತಾರಿ ಈ ಭೂಯ ಮೇಲೆ ಅವತಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಅಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅವತಾರಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿಯೇ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರು ಕೂಡ ಈ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಕೂಡ ಈ ದಿವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಎಂಬ ನಾಮದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾಳೆ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಸ್ವಾಮಿಯ ಅನೇಕ ಅವತಾರಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ತಾನೂ ಒಂದು ಅವತಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಅದರಂತೆ ಸಮಸ್ತ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವಂತ ವರಾಹ ಅವತಾರನಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಭೂದೇವಿಯ ಉದ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ಕೋರೆದಾಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆ ಭೂಗೋಳವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದವನಾಗಿ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ ಪರಮಾತ್ಮ. ಅದಕ್ಕೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ವೆಂಕಟಾಚಲವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಮಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆಯಂತೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದನ್ನು ಆದಿವರಾಹ ಕ್ಷೇತ್ರವೆಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ವರಾಹನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಭೂದೇವಿ ವಿವಾಹವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ವಕ್ಷಸ್ಥಲ ನಿವಾಸಿನಿಯಾಗಿ ಹೊಳೆಯುವಂತಹ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಶ್ರೀದೇವಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾಳೆ. ಹೀಗೆ ಶ್ರೀಭೂದೇವಿಯರೊಂದಿಗೆ ಪುಷ್ಪಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ನಡೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸುವಂತಹ ಮುಂದಿನ ಕೈಂಕರ್ಯವೆಂದರೆ ಅದು ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣ ಕೈಂಕರ್ಯ. ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಿಗೂ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಂಗಳಾಕ್ಷತೆಗಳ ಸಮರ್ಪಣೆ ಅರ್ಚಕರಿಲ್ಲಿ ಆ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪರಿವಟ್ಟವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರಿಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರಿಗೆ ಈ ಮಂಗಳಾಕ್ಷತೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಚಕರು. ಈ ಒಂದು ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಭೂ ಒಡೆಯನಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸನನ್ನು ಹೀಗೆ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಸಮಸ್ತ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬಾಧೆಗಳು ಕಷ್ಟಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆಯುರಾರೋಗ್ಯಾದಿ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತಿಸುತ್ತವೆ. ಇದೋ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗೋಣ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పేరుల ముత్యాల మెడ
తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి